Exam daw kada ano, nag-days, ara September, exam. Oh, next week. Medyo, talaga grade. Bright. Wag ko tiyo, bright. Bersa. Si Mama din siya kintinan. Oh, ibigay yung kun ate nini Elsen. Si. Dito yung one, cake. Ha? Di, cake daw di suyo. Nga dami na. Ryan, kay talan pa si Ryan. Sa school si Ryan. Kay, ano, para Rio, ano, mga gamit, kay hindi tayo kami man lang kay, kaya kami by end of next year, ano, kaya nakaka. By end of next year. Ano kubra? Actually, Minnesota. actually, sa US galing. Minnesota. Minnesota mo. Ano kubra kada? Ay, Minnesota. Mga next year na Ano kayo, pre-pre sa lugar niyo? Ano kubra kada? At na, hindi na happy given siya. I love you. It's good you look very bad. Ma'am? Ma'am? Kanina daw si Ate Norma, ma'am. Ako dito yung sinabi ng bilot lang. Alas ka pa sa doon, alas din siya. Pero kasi kaya ma'am, para ito yung bilot. Si ano nga dito? Ano pili? Ayan. Abaho na front desk daw. Hello. Anya How are you, Uncle? na front desk ya lang? I'm fine. O na front desk ya lang? Did you guys eat already? Koko ilang katito alcohol. Si Akal Tarde, tapos Cool. Ma'am, si Tarde, ma'am, LD2 yung mantang wash yung kunti yung transfer ko. Tapos niya kaya alcohol ko. Para mag-clean up to. Kaya tapos ko yan. Alcohol na. Masita ko kung di ko. Ready? Yes daw, small lang only. Ganyan lang kuya, baby. Mango float. Mango bread. Mango bread daw. Ha? May gopro? Oo. Yeah. Where is Sophie? It's a Ma'am? ito. Kaya kami lang ni Elgum. Ito yung kumanyabi. Abay mga sa Anthony. Kinedong kami ni Elgum. Taki, kasi maganda kasi mga open na kinang sa tulungan. May walang kinaliyan. Yung mas lalo yung susi. Ito na din. With that. Ma'am, The baby. Ano ba? Sophie. Hindi ko may ako ma'am. Ano age na yan? 8 years old. Anak si
14 years old. Oo, nila ko na sinaya. Hindi. Ano? Gusto nyo? Ganyan. So, bonsai yung kaya. Bonsai. Yeah, she looked at me like very intense. Kasi tikman together. What, Sarap. what you like? Ikaw ay okay. Ano daw ito cake? Kasi, Mango? bakit? Mango daw, Bi. Lingko. Oh, everything from you. Nagat number 2 sabi. What? Okay, kasabi kin. Mango float. Mango product eh. Mango jubilee. Mango juice. Mango jubilee, Bi. May open ko. Oh, sabi din sila. Hindi. Nilagay ko na. Cookies ba yan, ma? Sabi ko. Awan mo dapat. Sabon na healthy. Ay, hindi kata. Kanila. Ma? Diba? Dapat niya. Hindi mo dapat. Again. Mama, very nice. Sabi. Again. Abi, ay. You look handsome. You look handsome, you know. Ande kami tumapamensina. Kasi maingin yung Take care. Yeah. Wala, basta. Basta, ma. Baby, ate, kayo ka mapamisi na. Okay, bye-bye.
Bye-bye. Saka lang yung biscuit cake.